نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل پیش کیے اور دنیا والوں کو یہ سمجھایا، نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ جب سب کچھ بنانے والی وہی ذات ہے تو پھر عبادت کے اندر بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ کافروں سے جو مشرک تھے، مکے کے مشرک، جو کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بناتے تھے، اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لمن، ان سے پوچھو، لمن ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کس کا ہے؟ سماوات جمع ہے، آسمانوں اور زمین پر بادشاہت کس کی ہے؟ یہ کس کی حکمرانی میں آتے ہیں؟ ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس جواب یہی ہوگا کہ یہ اللہ کی ذات کے ہیں۔ وہ مانتے تھے اس بات کو کہ اللہ کی ذات خالق ہیں آسمان و زمین کے، اللہ نے بنائے ہیں سب کچھ یہ، لیکن مانتے تھے عبادت کے اندر اور اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے۔ تو فرمایا قل للہ، اس کا خود ہی ان کو جواب دے دو کہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں؟ قل للہ، فرما دیجئے خود ہی کہ یہ اللہ کا ہے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، نوازنے کے بعد پھر بھی انسان بجائے اس کے کہ اللہ کی فرما برداری کرتا، انسان غیروں کی طرف چل پڑا، گناہوں کی طرف چل پڑا۔ اس کی واپسی کا راستہ میرے اللہ نے رکھا کہ انسان تجھ سے غلطی ہو گئی، واپسی کا راستہ یہ ہے کہ توبہ کر لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو جائے گی۔ اب توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت یہاں پر ذکر فرمائی، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے اور اللہ کی خوشی بھی ہے۔ یہ سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوح قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو حکم دیا کہ اس لوح پر یعنی تختی پر سب سے پہلا جملہ لکھو، تو قلم نے سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے حکم سے وہاں لکھا وہ لکھا تھا ان رحمتی غلبت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے۔ اب اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھی ہے علی نفسہ، اپنی ذات کے متعلق، الرحمہ، مہربانی، رحمت،
अल्लाह ने अपनी ज़ात के मुतालिक रहमत का लफ्ज़ लिखा है। गुस्सा, जाहो जलाल, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको पीछे रखा है। अल्लाह ने अपनी रहमत को सबसे आगे रखा है। ये किस बंदे के लिए कि अगर कोई गलती हो जाती है, तौबा कर लेते हो, तो फिर अल्लाह की रहमत पे पूरी उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में लाकर मुआफ़ फरमा देंगे। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, अलबत्ता ज़रूर बिज़रूर तुमको जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक, ला रैब फ़ीही, उसमें कोई शक नहीं। इसके जमा करने से मुराद एक तो ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह सबको जमा करेगा, और एक मुराद ये है कि अल्लाह कब्रों के अंदर जमा करता रहेगा। ज़मीन में अल्लाह का कितना बड़ा ख़जाना कि इंसान जो कल तक ज़मीन की पुष्ट पर चलने वाले थे, आज ज़मीन के अंदर, ज़मीन के पेट में जाकर सो गए। ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह फरमाते हैं ला यजमअन्नकुम, ए इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज के ज़माने तक देखो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान ज़मीन के पेट में चले गए, कब्रों में चले गए, क़यामत तक यूं ही जाते रहेंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, मैं ज़रूर बिज़रूर तुम्हें जमा करे, अल्लाह जमा करेगा। ला यजमअन्नकुम, ज़रूर बिज़रूर अल्लाह तुम्हें जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक, कब्रों में जमा करना मुराद। और एक ये कि क़यामत के दिन अल्लाह जमा करेगा। ला रैब फ़ीही, इसमें कोई शक नहीं, क़यामत का दिन आएगा। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। सबसे पहले मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। आपके साथ आपके दो दोस्त होंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और साथ ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस वक़्त साथ उठेंगे, वो भी साथ हों। और उसके बाद मदीना तय्यबा के कब्रिस्तान के लोग मेरे आका के साथ होंगे, मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान के लोग मेरे आका के साथ होंगे। ये वो दोनों कब्रिस्तानों के खुश नसीब लोग हैं जो उठते ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेंगे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के साए के नीचे मैदान महशर पहुँचेंगे। इन लोगों का क्या हिसाब व किताब होना है? ये वीआईपी लोग होंगे, प्रोटोकॉल के साथ ये सीधे जन्नत के अंदर चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, जिसने भी नुकसान में डाल लिया अपने आप को, फ़हुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते। ईमान ना लाना इंसान का खसारा है। कुरान पाक को ना मानना ये इंसान का नुकसान है। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने नुकसान कर लिया अपना, उन्होंने बेईमानी कर ली, कुरान पाक को नहीं माना, मेरे नबी को नहीं माना। दूसरे अल्फाज में यूँ हो गया, ईमान वाले तो कामयाब हो गए, जो ईमान नहीं लाए वो नुकसान में हो गए, खसारे में हो गए। वलहू मा सकन फिल लैली वन्नहार, उसी अल्लाह का है जो कुछ ठहरा हुआ है, फिल लैली, रात में, वन्नहारी, दिन में। एक है मकान के एतबार से, एक है ज़मान के एतबार से। आयत नंबर 12 में अल्लाह ने फरमाया कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्ज़, मकान के एतबार से आसमानों ज़मीन में जो कुछ सब कुछ अल्लाह का। आयत नंबर 13 में अल्लाह ने फरमाया लैलो नहार के एतबार से, ज़मान और वक़्त के एतबार से जो कुछ सब कुछ अल्लाह का। वलहू मा सकन फिल लैल वन नहार,
वहुवस्समीउल अलीम, वो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कुल, फरमा दीजिए, अगैर अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा, अत्तखिदु वलियन, बनाओगे, वलियन किसी को मददगार, अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाने वाले हो। जो शिरक करते हैं वो मददगार ही तो बनाते हैं। जो शिरक करते हैं सजदा करके, कोई बारिश मांगता नज़र आता है, कोई बेटा मांगता नज़र आता है, कोई बेटी मांगता नज़र आता है, कोई अपनी मुश्किलात को दूर करवाता नज़र आता है, ये मदद ही तो मांग रहे हैं। अल्लाह ने सवालिया निशान उठा दिया, जब आसमानों का सारा निज़ाम मेरे पास, ज़मीनों का सारा निज़ाम मेरे पास, रात का सारा निज़ाम मेरे पास, दिन का सारा निज़ाम मेरे पास। कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिदु वलियन, ज़रा इनसे पूछिए अब इसके बाद भी अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को मददगार बनाओगे। फातिरिस समावाति वल अर्ज़, हालांकि अल्लाह वो है जिसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीनों को पैदा किया, इनके बनाने वाला अल्लाह। वहुव युतइमु, और वो अल्लाह सबको खिलाता है। वला युतअमु, उस अल्लाह को कोई नहीं खिलाता। ये तरदीद की मक्के के मुशरिकों की, वो अपने बुतों के सामने जाकर नज़र नियाज रखा करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे। वो कहा करते थे इसमें हमारे बुत भी अपना हिस्सा ले लेते हैं, वो भी खाते हैं, उनको भी भूख लगती है। अल्लाह फरमाते हैं ना ना, ये माबूद की शान नहीं कि वो खुद खाए, माबूद की शान तो ये है कि वह हुवा युतइमु, वो सबको खिलाता है। वला युतअमु, उसको कोई नहीं खिलाता, उसको भूख ही नहीं लगती, वो तो पाक है इन चीज़ों से। कुल, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, इन्नी उमिरतु, मुझे हुक्म मिला है, अन अकून अव्वल मन अस्लमा। दो हुक्म इस आयत मुबारक में बयान किए गए। मुझे ये हुक्म मिला है, अन अकून अव्वल मन अस्लमा, मैं पहला फरमाबरदार बन जाऊं। पहला हुक्म अन अकूना, ये कि मैं हो जाऊं, अव्वला पहला, मन अस्लमा फरमाबरदार। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, दूसरा हुक्म ये है कि मैं शिरक करने वालों में से ना हूं। यह हुक्म मेरे अल्लाह ने सुनाया तो मेरे नबी को है, लेकिन बताया इस उम्मत को है। मेरे नबी तो मासूम थे, वो तो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे, वो तो शिरक नहीं कर सकते थे। अल्लाह अपनी इस उम्मत को समझा रहे हैं कि देखो, सबसे पहले अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाओ और शिरक मत करो, क्योंकि अगर ये दोनों काम करोगे तो फिर उसके बाद नुकसान आगे क्या होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे के अंदर से ये दो गलतियां पैदा हो गईं, उसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, फरमाबरदारी छोड़ दी, शिरक करने वालों में से हो गया। कुल, फरमा दीजिए, इन्नी अखाफु, मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है, इन आसई तो, कि अगर मैं नाफरमानी करूँ, रब्बी, अपने रब की, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से डर लग रहा है। नाफरमानी कैसे होगी कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि मेरी फरमाबरदारी करनी, अगर नाफरमानी हो गई, अल्लाह ने कहा शिरक नहीं करना, अगर शिरक हो गया तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। अल्लाह अपने पैगंबर की ज़ुबान से ये जुमले कहलवा के इस उम्मत को समझा रहे हैं कि ये कायनात का दूल्हा है, ये इमामुल अंबिया है, ये सैयदुल अंबिया है। ऐ मेरे प्यारे और लाडले पैगंबर, आप अपनी ज़ुबान से लोगों को बता दें कि अगर मुझसे गलती हो गई, नाफरमानी हो गई, तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लग रहा है। ऐ दुनिया वालों, अगर तुमसे गलती हो गई तो तुम भी बड़े दिन के अजाब से डरो, कहीं अल्लाह की पकड़ में ना आ जाओ। मन युस्रफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी। मन युस्रफ अन्हु, जिससे फिर गया अजाब,
یہ جو عذاب ہے بڑے دن کا، قیامت کے دن، من یصرف، جس سے پھر گیا وہ شخص، یصرف پھر گیا، عنہ اس سے، یہ عذاب اس سے پھر گیا، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، فقد رحمہ، تحقیق اس پر اللہ نے رحم کر دیا، جو بھی عذاب سے بچ گیا وہ رحمت کی چادر میں آ گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ، بڑی کامیابی ہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ گیا، قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ پھر انسان کو سمجھا رہے ہیں، اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ بِضُرٍّ کوئی تکلیف، تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اگر پہنچائے تجھے اللہ، اللہ کی ذات، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ کوئی دور کرنے والا نہیں اس کو، الا ہو مگر اللہ کی ذات۔ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ پہنچائے تجھے بخیر کوئی بھلائی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کوئی خیر دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ روک لے کوئی پہنچانے والا نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قاہر کہتے ہیں طاقت کو، قدرت کو، وہ طاقت والا، وہ قدرت والا، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، اس اللہ کی طاقت، اسی کا زور، اسی کی قدرت ہے اپنے بندوں پر، اور کسی کا زور طاقت نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ لیکن وہ اللہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ حکیم حکمت والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس کو سزا دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، کس کو روزی کتنی دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کر دیا، جب میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہوں، میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے، کہنے لگے آپ کی اس نبوت پر، آپ کے اس قرآن مجید پر گواہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ قل اللہ نے جواب دیا، قل میرے پیارے پیغمبر، قل فرما دیجئے، ایو شیئن پوچھو ان سے، قل پوچھو، کہو ان کو، ایو شیئن کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہوگی، شہادتاً گواہی سے، سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ قل للہ فرما دیجئے اللہ کی۔ اس دنیا کے اندر مجھ سے گواہیاں مانگتے ہو، میرے پاس تو اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی موجود ہے جس کو شہادت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی گواہی ہے۔ شہید بینی و بینکم وہ اللہ کی ذات گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ کی گواہی موجود ہے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میرے آخری رسول ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے قرآن مجید، اللہ کی گواہی مل گئی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وَأُوحِيَ اترا ہے، الیہ میری طرف، هَذَا الْقُرْآنُ یہ قرآن پاک، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ اور اس کو ڈراؤں جس کے پاس یہ قرآن پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اے مکے کے مشرکین، یہ قرآن پاک میرے اللہ نے اس لیے نازل فرمایا کہ اس قرآن پاک کے ذریعے میں تمہیں اللہ کا ڈر سنا دوں، اور ان کو بھی سنا دوں جن تک میرے بعد قرآن پہنچے گا۔ ہم تک قرآن پہنچا، صحابہ کی قربانیوں کے بعد پہنچا، میرے نبی کی قربانیوں کے بعد پہنچا، تابعین تبع تابعین کی قربانیوں اور محنتوں کے بعد قرآن ہم تک پہنچا۔
ये कुरान पाक मेरे नबी का मौजज़ा है, ये दलील है कि आप आखिरी नबी हैं, आप सच्चे नबी हैं, आपकी नबुव्वत में कोई शक नहीं है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, जिसके पास कुरान पहुंच गया गोया कि उसने मुझे देख लिया। ये कुरान पाक मेरे नबी की नबुव्वत पर मौजज़ा है, गोया कि उसने नबी को अपनी आंखों से यानी यकीनी तौर पर देख लिया कि वाकई सच्चा नबी है। व ऊहिय इलैया हाज़ल क़ुरआन लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग, और वही की गई मेरी तरफ इस कुरान की ताकि मैं तुम्हें डराऊँ इसके ज़रिए से, व मन बलग, और उनको जिसको ये कुरान पहुँचे। अइन्नकुम लतशहदून, ये सारी बात आने के बाद, शहादत कुबरा मिल जाने के बाद, अल्लाह की सबसे बड़ी गवाही मिल जाने के बाद, अइन्नकुम, अब मुशरिकीन मक्का से बात हो रही, अइन्नकुम, क्या तुम, लतशहदून, गवाही देते हो, अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, कि अब भी अल्लाह की ज़ात के साथ कोई दूसरा माबूद है। ये सवालिया निशान उनके सामने छोड़ा, क्या अब भी तुम इस बात की गवाही दोगे कि अल्लाह की ज़ात के साथ कोई दूसरा माबूद? ज़ाहिर है वो तो गवाही देंगे, वो तो बुतों को माबूद मानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, कुल, मेरे प्यारे पैगम्बर आप फरमा दीजिए, ला अशहदु, मैं गवाही नहीं देता तुम्हारे साथ, तुम बुतों को माबूद बनाते रहो, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन ला अशहदु, मैं गवाही नहीं देता तुम्हारे साथ। कुल, फरमा दीजिए, इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, बेशक वल्लाह अकेला माबूद है, व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और बेशक मैं बरात का ऐलान करता हूँ उस चीज़ से जो तुम शिरक कर रहे हो। मेरा बरात का ऐलान है, कोई ताल्लुक़ नहीं तुम्हारे साथ। अब ये मक्के के मुशरिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशान करते थे। एक दिन कहने लगे कि जनाब, आपकी नबुव्वत के बारे में हमने यहूदियों से भी बड़ी बातें की हैं। यहूदी उलमा जो पिछली किताबों का इल्म रखते हैं, आसमान से किताबें नाज़िल हुई थी, तौरात, इंजील, ज़बूर, उनके उलमा हैं, उनसे भी बात की है, वो भी आपको नबी मानने के लिए तैयार नहीं, नऊज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ये कुरान पाक हम नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने असबाब मुहैया फरमा दिए कि जब यहूदी मुसलमान होना शुरू हुए, और सबसे बड़े आलिम थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक सहाबी ने पूछा कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी, यानी पिछली किताब के आलिम हैं, तौरात के आलिम, इंजील के आलिम, यारिफूनहु, वो मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे वो पहचानते हैं अपने बच्चों को। सुबहान अल्लाह, ये तो झूठ बोल रहे हैं कि यहूदी उलमा की तरफ निस्बत करके झूठ बोल रहे हैं, हालांकि यहूदी उलमा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। अल्लाह ने निशानियाँ यहाँ तक लिख दी थी, अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया था। वो आखिरी पैगंबर होगा, मक्का में पैदा होगा, हिजरत करके मदीना तैयबा जाएगा, उसका नाम ये होगा, उस फलां ख़ानदान से होगा, बाप का नाम ये होगा, माँ का नाम ये होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ तो सारी थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की भी निशानियाँ उसके अंदर सारी मौजूद थी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बात ये फरमाई कि ये ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। ये नहीं कहा कि जैसे औलाद अपनी माँ बाप को पहचानती है, हालांकि दोनों तरफ पहचान होती, औलाद अपने माँ बाप को पहचानती है, माँ बाप अपनी औलाद को पहचानते हैं, रुख तो दोनों थे, लेकिन अल्लाह ने एक रुख इख्तियार किया, फरमाया ये ऐसे पहचानते हैं जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पहचानते हैं, कि बहुत छोटी उम्र में जब बच्चा पैदा होता है उस वक़्त से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, माँ बाप के सामने बच्चे की एक एक चीज़ बिल्कुल होती है और कोई चीज़ छुपी नहीं होती। इसलिए औलाद का नाम लिया अल्लाह ताला ने कि जैसे औलाद को पहचानते हैं ऐसे ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचानते हैं, लेकिन मानते नहीं।
الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ نقصان میں ہو گئے انفسہم، جنہوں نے وہ نقصان میں ڈال لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا وہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پھر وہی طرز عمل ہے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لائے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اپنا نقصان ہے، آج جو بندے نیک اعمال نہیں کریں گے وہ بھی اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔